তুর্তুক ভিলেজ ইজ বাল্টি আর্ট গ্যালারি। এটা একটা ও বাবা রে, ডেঞ্জারাস জায়গা। एनिमल शेल्टर। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, कोल्ड स्टोरेज। देखो मेरा हाइट से इतना कम है। ओह माय गॉड, এটা কোল্ড স্টোরেজ। রীতিমতো ঠান্ডা জায়গা। এখানে এখানে লোকেরা জিনিসপত্র রেখে দিত। অন্ধকার চারদিকে। जी सर, तो ये कोल्ड स्टोरेज है। तो जब इस यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था बहुत टाइम पे ना, तो लोग इसी जगह पे खाने पीने की चीजें स्टोर करते थे। अच्छा, तो जैसे उस टाइम पे बहुत दिक्कत रहता था ना सर। और ये नेचुरली ऐसे ठंडा है? हाँ सर, ये पत्थर तो लगाया है बाद में, मतलब वो वाला जो एरिया दिख रहा है ना वहाँ पे जो दो रॉक है ना, हाँ, उनके बीच में से ठंडा हवा आता था पहले, तो लोगों ने ऐसा बना दिया है। अच्छा, वेरी गुड। चलो आराम। बाप रे, माथा देख के। ये देखो कोल्ड स्टोरेज वाला एरिया, सामने विलेज। এইভাবে তৈরি সব। আজকে জীবন সার্থক হয়ে গেল। आगे से राइट है। यहाँ से राइट जाएंगे? ओके, जहाँ से आया था। ओके, दरजाগুলো কি ছোট ছোট। आगे से फिर राइट है सर, जो सीढ़ी है ना पत्थर के वहाँ से चढ़ने ऊपर। यहाँ से जाएंगे? अच्छा, ये सीढ़ी से पत्थर वाला सीढ़ी है ऐसे ही। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ओह, এই জায়গাটা একটা ইউনিক জায়গা। বাংকার্স অফ মেমোরিজ। কারগিলের যুদ্ধের সময় গ্রামের লোকেরা এই রকম টাইপের, মানে বিভিন্ন রকেট সেলগুলো যখন এখানে আসছিল তখন এই রকম বাংকার বানিয়ে এর তলায় লুকিয়ে থাকতো পাকিস্তান। এই আমরা এবার সেই বাংকারের দিকে ঢুকছি। जुते जाएगा ना। এই বাংকারের মধ্যে যাচ্ছি। ওই বাবা রে বাবা, এই বাংকারে ঢুকে গেলাম। ও হ্যাঁ, যাওয়া যাবে তো? রিস্কি নয় তো? না, নট রিস্কি, একদম পিওরলি বাংকার। এখানে কিছু এই জিনিসগুলো সেল মটেল এগুলো সব পড়েছিল এখানে, সেগুলোকে এরা এখানে রেখে দিয়েছে। তুলে পুরো লেখা আছে কারগিলের যুদ্ধের সময় এগুলো পাওয়া সমস্ত জিনিসগুলো। বাবা, এটা সারপ্লাস অ্যান্ড সার্ভাইভাল মিলিটারি disposal in Turtuk everyday's life.